Gila sih kalau dihukum mati, gila sih. Santai, santai. Halo, halo, selamat bergabung kembali di video reaction aku yang lainnya. Kali ini kita akan ngelanjutin episode selanjutnya dari Attack on Titan. Sekarang udah episode 14 ya. Di episode sebelumnya kita ngeliat episode paling epic, episode paling gila gitu ya. Pertama kalinya umat manusia menang melawan Titan. Maksudnya bukan menang dalam artian membasmi semuanya, cuman kita berhasil merebut tembok dari Titan. Gila banget. Dan itu semua berkat Eren. Dan ini agak ironis juga gitu loh. Menang lawan Titan karena dibantu sama Titan juga. Gila banget. Dan sekarang Eren lagi diinterogasi gitu. Lagi diinterogasi sama Kapten Levi sama Komandan Armin. Gila banget. Meskipun dia mendapatkan peran besar gitu ya, cuman umat manusia masih belum mengakui gitu loh, belum percaya sepenuhnya sama si Eren ini. Dan misterinya adalah rumah Eren, ruang bawah tanah rumah Eren. Di sana kayaknya bakalan ada penjelasan terkait gimana caranya Eren bisa menjadi Titan. Karena bapaknya itu dia dokter, dia kayaknya eksperimen gitu sama tubuhnya si Eren, dan eksperimennya berhasil. Mungkin kayak gitu kali ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai episode selanjutnya dari Attack on Titan. Let's go. Wih, baru ini cuy. Openingnya baru cuy. Oke, mungkin kita tunda dulu ya. Kita tunda dulu openingnya. Kita langsung aja ke ceritanya. Anjir, aku pengen denger sih, sumpah. Anjir, kayak epic banget gitu loh. Kayak orkestra gitu loh. Shingeki no Kyojin. Tetap tidak bisa saling menatap. Dia masih di penjara cuy. Dirantai lagi. Ya pasti disangka rumor sih. Luas banget ya. Di temboknya juga masih luas gitu loh. Juru selamat sudah datang. Ini jadi sedikit harapan lagi sih buat manusia. Itu lambangnya bukan pasukan pengintai, pasukan apa ya? Aku lupa lagi yang kuda itu. Kalau yang bunga kan pasukan penjaga. Ini kayaknya pasukan untuk ngejaga pemerintah gak sih? Yang ngejaga bangsawan itu bukan? Yang di wilayah dalam. Siapa nih? Ini kayaknya orang pentingnya tuh. Si Erwin itu kapten atau komandan sih? Aku agak-agak bingung gitu loh. Pasukan pengintai lah. Harus sama pasukan pengintai sih Eren. Jadi senjata utama banget itu. Oh, ini yang memimpin semuanya nih. Ntar kayaknya pelan deh. Kita tambahin dulu volumenya. Jangan sampai mati sih. Itu aset banget loh buat umat manusia loh.
Tapi iya sih banyak yang takut juga ya. Pasti ada. Hah, tidak ada. Ini katanya kalau dipakai di dunia nyata cringe, yang dadah-dadah ke belakang ini. 何のよくわからないけどエレンをどうするかってことだと思う。多分生かすか殺すか。 Gila sih kalau dihukum mati, gila sih. Udah nyelamatin, dihukum mati itu, sorry tuh saya bodoh banget gitu loh. Umat manusia bodoh banget. Beser. Di, lu kalau gak ada dia, tembok gak bakalan berhasil direbut lagi. Ya, tapi gak salah juga sih, emang bener. Ya lu sangat menakutkan cuy. Ya karena mereka percaya sama lu, Eren. Iya ya. Yang lainnya kayak gimana ya? Ya bener ya, si Levi itu ganteng, si Erwin itu berkarisma gitu loh. Keren banget. Siapa nih? Siapa yang datang? Wah. Oh ini orang yang freak juga, yang mirip-mirip si Sasha ini. Anjir, serem banget anjir. Tiba-tiba datang aja. Hanjizo. Oh, namanya Hanjizo. Miki Zakarias. Aduh, aku kayaknya bego banget deh dalam hal mengingat nama gitu. Sorry banget kalau aku agak lupa-lupa sama nama-namanya. Dia di persidangan gitu ya. Dia dibawa ke persidangan kan. Orang-orang pada ngumpul anjir. Ini orang-orang penting semua kayaknya. Ini agak ironis sih. Maksudnya si Eren udah menyelamatkan tapi tetap ditahan. Dan aku mewajari itu gitu. Emang harus ditahan juga soalnya ya dia emang Titan, mau gimana lagi gitu. Keluarga kerajaan. Ini keluarga kerajaannya siapa sih? Aku penasaran banget dah. Iya dah, lu orang penting banget dah. Ini si Eren kalau mati nih, si Mikasa pasti ngamuk banget sih. Pasti bakal ngamuk banget sih. Bagusnya sih ke pasukan pengintai. Untuk ini yang di bagian dalam ya, jangan di bagian dalam. Ngapain coba ngelindungin bangsawan doang? Mending di pasukan pengintai, dia bisa berjuang sambil lawan Titan itu. Ya itu fakta sih.
Bener, dia pahlawan sih, bener. 必要はない。奴は神の英知である壁を欺き信じ、あれがフォル教の5年前は誰も相手にしてなかったのに偉くなったもんだ。 Santai dulu dong, pendeta dong. では次に調査兵団の案を伺う。我々調査兵団はエレンを正式な団員として Ya harus sih,巨人の力を harus ke pasukan pengintai sih. 奪還します。以上です。 Si Erwin ganteng banget, men. Berkarisma banget, dia kayak real man gitu loh. 彼の力を借りればゴールマスクリンバーができます。何を優先するべきかは明白だと思われますが、追行はどこから出発するつもりだ。東のカナデスクからの出発を希望します。そこから志願しなく一からルートを模索した接近します。 Ya, aku harus agak fokus dulu nih. Gak bisa komen dulu nih. 超大型巨人が破壊できるのは扉の部分だけだ。そこさえ単調にすればこれ以上攻められることはない。黙れ、紹介のいるぞめ。巨人の力を使えば俺たちはまたゴールマリアに戻れる。よくしゃべるな豚野郎。扉を埋め固めてる間巨人が Dia 待ってる保証がどこにある。 dia kasar tapi cool gitu. そういう我々ってのはてめえらが超えるために守ってる友達の話だろ。土地が足りずに食うに困っている人間はてめえら豚どもの視界に入らねえと。 Ini voice actor si Levi siapa ya? Suaranya enak banget di telinga. 不届き者め。神より授かりしローゼの壁に人間不正なテー Lu gak rasional, men. Ini bukan saatnya untuk あの壁を陣地の dewa-dewaan dulu nih. まだわからない。彼らのせいで壁上を武装することさえ時間がかかったんだ。立ち目悪い。 Ini sialan sekali. 正式に Ya, tenang dulu dong, tenang. Santai, santai. 訴えていただ Santai, santai. 君はこれまで通り兵士として人類に貢献し巨人の力を行使できるのか。はい。 Ya, bisa. おお、巨人化の直後ミカサッカーマンめがけて攻撃 Itu bener juga sih. Itu bener juga sih. 制御できなかったことは覚えてないんだ。報告書に嘘をかけっていうのか。この事実を隠すことは人類のためにならないんだよ。ミカサッカーマンははい、私です。巨人化したイエーガーが襲いかかったのは事実か。 Ya, itu benar sih. エレンのためにならないぞ。はい、事実です。俺がミカサを殺そうとした。 Gila banget sih. Ya, Ren, lu masih belum bisa mengendalikan sepenuhnya gitu. 巨人化したエレンに命を救われました。 Ya benar, itu juga fakta. まさに私が巨人の手に落ちる寸前に巨人に立ちはだかり、私を守ってくれました。私とアルミンを榴弾から守ってくれました。 Nah, itu fakta juga sih, itu gak bisa dibantah juga お許 sih. しいただきたいと思います。今の証言にはかなり個人的感情が含まれていると思われます。ミカサ・アッカーマンは Enggak, itu bukan perasaan pribadi, tapi itu emang fakta, men. イエーガーの家に引き取られたという事情があり Aduh, ます。 itu juga bener lagi. Karena dia keluarga, jadi mereka ngiranya ngebagus-bagusin gitu. 経緯について驚くべき事実も見つかっております。エレン・イエーガーとミカサ・アッカーマンは当時9歳にして強盗誘拐犯である3人の男を刺殺している。 Anjir, mereka sampai tahu detail gitu ya. 正当防衛とはいえ根本的な人間性に疑問を感じざるを得ません。 Ya, itu bener juga sih. Itu agak psikopat sih, jujur. 現在死刑を託すべきなのかどうか。 Aduh, ini kalian para sheep mentality diam deh. Kalian para domba mending diam deh. そうだ。念のために解剖でもした方が。 Domba-domba ini sumpah dah, berisik banget. してませんが、こいつは関係ありません。無関係です。 Dibentak sedikit pada kaget tuh. しかしそちらも自分たちに都合 Ini posisi si Eren serba salah sih. Dia kalau marah makin ditakuti. Dia kalau diam makin diejek gitu. 一体あなた方はまずいか巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか。 Iya bener. これ以上は黙った方がいいな。言ってる。 Katakan aja Eren. 思ってること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。 Gak bener sama sekali. Meskipun ini kata-kata dari si Ani sebenarnya ya. くださいよ。
Aku ingat ini kata-kata dari si Annie. Nice. Waduh. Anjir. Dihabak kan. Oh shit. Disiksa anjir sama si Levi. Wah, Mikasa ngamuk sih. Ini dua terkuat nih. Si Levi terkuat, si Mikasa terkuat. Kalau gelut gimana ya? Tapi ini gak sih, maksudnya dia tadi mau ditembak loh. Jadi mending disiksa aja gitu. Ini mungkin apa ya? Penyelamatan terselubung gitu dari si Levi. Mungkin tapi atau emang dia kesal juga aja kali. Anjir. Anjir. Gila ya nih orang anjir. Bukan tandingan si Levi dia katanya. ショートご提案があります。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ。 Ya harus diserahkan sama si Levi. エレンを伴ってか。はい。 Dia itu pilihan terbaik loh. Sambil diawasi, sambil dimanfaatin gitu tenaganya. Itu pilihan terbaik masuk pasukan pengintai. その調査の結果で判断していただきたい。できるのか、リヴァイ。殺すことに関しては間違いなく。問題はむしろその習慣がないことになる。 Waduh si Mikasa ngamuk sih itu. 結論は出た。まったくひどいね、本当に。しかしおかげだ。我々に君を託してもらうことができた。 Oh iya kan, tuh kan. Jadi diserahkan ke pasukan pengintai. Berarti ini bentuk penyelamatan juga nih. 用意したカードを切れた。その痛みの甲斐あってのものだ。 Bener gak sia-sia. 君に敬意を。 Wih gila. エレン、 Erwin. よろしくな。 Dia suka ngeliatin si Erwin gitu loh pas masih kecil. Dia kan idola banget sama pasukan pengintai. Gila ini cool banget ya si Levi ini. 歯が折れちゃったんだよ。 Iya sih. ヒローラ、気持ち悪い。 Iya anjir. Lu pungut buat apa anjir? こういう奴らに解剖されたりするよりマシだろ。一緒にしないでほしいな。私はエレンを殺したりはしない。 Wih seru nih. Wih seru nih. ちょっと口の中見せてみてよ。 もう歯が Ya kan? Ngehil dia cuy. Tapi kan sumpah ya ini berapa menit sih? Ini 22 menit gak kerasa banget loh. Sumpah. Oke, kita jangan jangan ngelihat episode selanjutnya karena buat jadi misteri. Tapi jujur aku gak sabaran sih orangnya, tapi gak apa-apa lah. Kita tunda dulu. Episode kali ini seru banget. Kita diliatin siaran itu masih belum dipercaya gitu sama umat manusia. Tapi dengan penyelamatan dari pasukan pengintai, dia akhirnya berhasil dibawa gitu ya, maksudnya disimpan di pasukan pengintai kayak gitu. Meskipun caranya agak kasar, tapi itu diperlukan karena ya buat ngebuktiin gitu loh kalau pasukan pengintai bisa bisa nahan si Eren gitu. Dan emang bagus sih, maksudnya ya kenapa gak dimanfaatinnya kayak yang aku tadi bilang, kayak sambil diawasi, sambil si Erennya dimanfaatin gitu kekuatan Titannya. Itu lebih masuk akal daripada cuman disimpan doang atau cuman dipenjara doang gitu ya, nggak ngelakuin apa-apa. Itu kan
sayang banget gitu loh. Ini aset banget loh si Eren ini, kekuatannya aset banget. Oke, langsung aja kita mulai episode selanjutnya dari Attack on Titan. Let's go. Regu perang khusus. Markas pasukan pengintai lama. Oh, ini markasnya nih. Anjir, kayak kastil gitu ya. Keren banget. Emang kastil. Dia takut sama si Levi. Aduh, kegigit. Makanya jangan banyak ngomong, lu fokus dulu kalau lagi berkendara sama kuda tuh. Jangan niru-niru orang deh. Anjir, ini narsis banget dah orang. Regu perang khusus. Oh, ini regu perang khusus ya. Petraral melawan 10 titan dan melawan 48 titan. Gila banget. Allah, 39. Gila ya. Ya para elit sih ini, gila banget. Anjir, banyak banget men namanya. Aku gak mungkin bisa nginget semuanya nih. Apalagi namanya susah, pada susah-susah juga. Wih, dipilih langsung sama si Levi. Langsung dibunuh sih. Iya, bakal bisa langsung dibunuh sih. Anjir, ini keren banget sih. Aku pengen hidup di bangunan kayak gini. Segera bersihkan. Anjay. Kita bersih-bersih dulu nih. Ini suaranya enak banget di telinga, sumpah, si Levi ini. Kayak tenang tapi dominan gitu loh. Komandan Levi bertumbuh pendek. Iya, dia agak pendek dibanding si Eren. Dia patuh banget ya. Seorang gangster yang terkenal di jalan. Oh, sebelumnya dia gangster, Ceh. Karena kuat aja sih. Karena kuat sih kayaknya. Apa? Sorry banget nih. Ulang dulu. Ditundukkan oleh Kapten Erwin. Berarti si Erwin lebih jago dong. Oi, Eren. Hah? Ya bener, keberajaannya berguna banget buat manusia, cuy. Oke. Ya, ini dua sepuh saling memuji nih. Dua suhu saling memuji aja. Yang baru juga bakal diikut sertakan.
エルヴィンのことだ。俺たちよりずっと多くのことを考えているだろう。 Si Erwin sama kayak si Armin kayaknya. Dia analitik. Ya harapan baru umat manusia nih. Ya gimana tuh Eren rasanya tuh? Oh, caranya harus melukai diri sendiri ya? Dia kan sebelum berubah jadi Titan ngegigit tangannya tuh. Ya kok lu bisa tahu sebanyak ini? お前らも知ってるだろう。報告書以上のことは聞き出せねえよ。まあ、あいつは黙ってないだろうがな。こんばんは。リヴァイ班の皆さん。 Ini mirip-mirip si Sasha aja. 居心地はどうかな。 Siapa ya tadi namanya tuh? Udah lupa lagi nih namanya nih. Hange ta? Hanji. Gimana tuh cara bacanya? 私は今街で捕らえた2体の巨人、その許可をもらいに来た。実験ですか？俺が何を？それはもう最高にたぎるやつをだよ。 Liatin deh. Freak banget nih orang. Freak banget semua. 自分では暮らせません。リヴァイ、明日のエレンの予定は？庭の掃除だ。決定。エレン、明日はよろしく。はい。巨人の実験とは。おい、やめろ。聞くな。ああ、やっぱり。 Ini orang freak banget. と思った。 Hah? Pada pergi anjir. そんなに聞きたかったのか。 Pada gak mau dengerin si orang freak ini. それじゃあ聞かせてあげないとね。まずは過去5回の捕獲時に行った実験の反復から始めた。調子はどう？名前は？体は痛くない？大丈夫、近づきます。こんにちは。いい天気だね。お腹すいた？ Oh shit. ことは不可能との結論に。 Ya gak bisa diajak komunikasi ya. しかし私にとって巨人との交流は日々の疲れを忘れるほど充実した時間だった。空一族がいた。お前たち巨人のことじゃないよ。 Oh, siapa ya? 人間の Kanibal. 一族だ。彼らは山の中腹にある洞 Wih, ada kanibal juga ya di sini ya. 街道を通りかかった旅人を者は実に500人以上に上ったという。 Jangan-jangan dia おそらくお前たち ada hubungan darah nih sama si 多 Sasha. いだろうね。 Mukanya juga agak mirip-mirip 彼 gitu ら loh. は様々な食べ方を。 Atau cuma perasaanku aja kali ya. 尻の肉はステーキに、もも肉は角切りにしてシチューに入れた。硬い部分の Jangan dilanjutin deh, jijik banget. 血の塊と内臓でソーセージを作った。 Ada yang sampai mual aja. 料理という概念があったんだ。そこがお前たちとの違いだね。というわけで、その一族を率いた男の名前をお前たちに授けようと思う。お前がソニー、お前がビーンだ。 Bien, Sony. でも安心して、私はお前たちを死刑になんてしないか Apa dah? ら。みんなで仲良くやろう。 Berhubungan dengan baik tapi diikat, dipaku kayak gini この anjir. トル級をソニーとそれぞれ名付けた。次に日光の遮断、日光により何かしらの活動力を得ていることを裏付ける実験だ。 Oh, dari sinar これ matahari は ya. 巨人によって個体差が大きく出た。ソニーは遮断後1時間で活動が鈍くなったのに対し、彼らは水も食料も取らない。唯一活動に必要なのは日光なんだ。 Walah, satu-satunya sumbernya dari sinar matahari anjir. 興味はあるけど死んでしまったら困るからね。以前捕獲した子たちは誤って殺してしまったんだ。首を切り落とす実験でうなじまで削ってしまってね。あんな思いは二度と。ごめんだ。そして次の段階からは個人の体と接触する中核の確認へと移行した。 Ini orang kenapa dah? Sumpah ya. Ada ya orang kayak gini ya. 巨
にうなじ以外の弱点がないか確認する必要があったからね。 Ya gak ada kelemahan lain ya. 辛い作業だったよ。痛くないの？どんな感じ？リンに比べて Lu nanya-nanya kayak gini jadi kayak masokis anjir. あまり反応を示さなかった。こんな感じでソニーは自己表現が苦手なんだよ。 Dia bicara seolah-olah dia mengerti Titan gitu. おかげでさ、ハンジさん、なんで巨人を前にしてそんなに陽気で Ya kenapa? Kenapa lu kayak senang banget gitu? 巨人は俺 Titan itu musuh. 絶滅寸前まで追い込んだ天敵で、ハンジさんだってその脅威を数多く体験してるはずなのに。調査兵団に入った当初は憎しみを頼りに巨人と戦ってた。でも Ya awalnya penuh kebencian juga ya. 私は気づいた。切断した3メートル級の生首を蹴っ飛ばした時だった。軽かったんだ、異常に。 Apa tuh? 巨人の体が。 Luar biasa ringan. Tapi kan gede. 本来ならあの巨いや人が2本足で立ち歩くなんてことはできないはずなんだ。その質量にあるべき重量には到底達 Oh して gak seberat itu ya Titan ya. エレンが巨人になった時も何もなかったところから巨人の体が現れたと聞く。 Ini informasi baru nih. Titan ternyata gak seberat itu ya. Meskipun して構成に出る tubuhnya gede gitu. もう何十年も試された。私は既存の見方と違う視点から巨人を見てみたいんだ。空回りに終わるかもしれないけど、でも私はやる。 Tapi bagus sih orang-orang kayak gini. Terus mencoba gitu. 調査兵団に入ってから驚かされてばかりだ。 Ya isinya orang-orang yang だけじゃない。 orang-orang yang unik gitu. だけで Aneh sama dengan unik. 変人の巣窟。でも変革を求める人間の集団。 Tapi yang paling aneh ya tetap si Eren sih. Lu paling aneh men. Orang lain mana ada yang bisa jadi Titan. よかったら実験の話をもっと聞かせていただけませんか。 Oh, makanya seneng aja nih dia. 明日の実験の Orang lain kan pada gak suka ya. Itu aja si Kapten Levi aja pada minggat gitu. そうだね。もっと詳細に話すとしよう。ちょっと長くなるけど、 Si Eren excited ya. 最初に巨人を捕獲した時に私はこう仮定してみた。 Anjir, あなたに得られた sampai pagi loh. Gila banget. ことは訓練兵の時に教わってるはずだ。 Lihatin anjir muka si Eren. 全部知っ Dia pasti nyesal sih. Lu pasti nyesal sih. 発動口の推測。 Karena pengen dengerin hal kayak gini anjir. まず巨人とのハンジ分隊長はいらっしゃい。現在が巨人が2体とも殺 Hah? されました。 Telah mati terbunuh. Sama siapa tuh? Kenapa tuh? Matinya kenapa ya? 兵士がやったのか。ああ、犯人はまだ見つかってない。見張りが気づいた時には一体軌道ではるか遠くだ。 Ini pelakunya antara dia yang benci banget sama Titan atau 長はご乱心だ。 apa emang sengaja aja pengen ngebunuh? これは一体。行くぞ。あとは天兵団の仕事だ。はい。君には何が見える？ Tiba-tiba banget ada Kapten Erwin. 敵は何だと思う？すまない。 Ya itu tapi itu pertanyaan bagus loh. Siapa yang sebenarnya musuh? Titan atau yang ngebunuh Titan itu? Siapa? Aduh, udahan ya? Aduh, aku penasaran banget sumpah. Tapi kita harus tahan diri ya. Kita harus tahan diri, jangan ngelihat cuplikannya, jangan ngelihat pratinjaunya. Kita tahan diri apa ya? Kita tahan diri. Gila seru banget sih Attack on Titan. Gila sih. Aku gak nyangka Attack on Titan bakal seseru ini gitu loh. Di episode kali ini kita akhirnya diliatin markas dari pasukan pengintai di sebuah kastil gitu ya. Meskipun awalnya kastil itu udah gak terpakai lagi, sekarang dipakai lagi dan banyak orang-orang unik gitu di sana, banyak
karakter-karakter baru yang namanya susah-susah, dan mungkin aku juga bakalan lupa sama nama-namanya, tapi kalau sama mukanya aku gak bakal lupa gitu. Cuman untuk namanya aku emang apa ya, bodoh banget gitu dalam hal mengingat nama. Terus siapa tadi, Hanji ya, Hanji namanya ya, dibacanya Hanji ya. Dia orang freak, dia cerita selama kurang lebih mungkin 12 jam lebih kali ya. Dia cerita sama si Eren sampai mata si Eren itu muncul mata panda gitu, sampai dia gak tidur, gila banget. Dan ada misteri juga di episode kali ini, yaitu Titan yang ditangkap sama si Hanji dibunuh entah sama siapa. Dan si Kapten Erwin ngasih pertanyaan yang menurut aku itu pertanyaan bagus sih. Yang musuh sebenarnya siapa? Titan yang dibunuh atau yang ngebunuh gitu loh. Itu pertanyaan bagus sih. Seru banget. Aku gak sabar pengen nonton episode selanjutnya. Tapi mungkin untuk video reaction kali ini cukup segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih juga buat yang udah ngeklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga buat di like, di komen, di share juga ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama videonya. Kita ketemu lagi di video reaction aku yang lainnya. Bye-bye.